नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी कर्कट राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही कारण आज आम यही भिडियो रे कर्कट राशि 2024 डिसेम्बर मास विषय आलोचना करिबा। देखंतु शनिंकर वर्ष 2024 शेष हेबाकु जाउछि एवं आमे शेष मासरे उपस्थित अच्छे। एही शेष मासरे कर्म फलदाता न्यायर देवता शनि आपणकु किभଳି फलाफल देबे आज आमे सही विषय आलोचना करिबा एवं गोटी कोटी करी संपूर्ण तथ्य को आलोचना करिबा। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे शनिकर प्रभाव विस्तार भावरे आलोचना करिबा एवं ता सहित नवग्रहकर स्थिति मध्य देखिबा। एही मासरे नवग्रह आपणकु की प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे ताहा मध्य जानिबा एवं शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेतिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणक जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईछि। जदि आपणकर कर्कट लग्न होइथाए तथापि भी आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। डिसेम्बर मास आरंभ रे कर्कट राशि रे नवग्रहक स्थिति विषय रे जानिबा एवं प्रमुख ग्रह मानकर गोचर किपरि फलाफल देब आपणकु एही मासरे से विषय मध्य जानिबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु जानिबा डिसेम्बर मास किपरि रहइबो कर्कट राशि लोकंक पई एवं ता पूर्वरु जानिबा कर्कट राशि रे नवग्रहकर स्थिति किपरि रहिछि। देखंतु आपणकर प्रथम घरे मंगल विराजमान करिसंती, तृतीय घरे केतु, चतुर्थ घरे बुध एवं सूर्य, पंचम घरे शुक्र, अष्टम घरे शनि, नवम घरे राहु एवं एकादश घरे गुरु विराजमान करिसंती, जहा फलरे एही घर गुड़िकरे थेमानकर प्रभाव अधिका रहिबो। देखंतु मंगल आपणकर प्रथम घरे थिबा हेतु आपण निजर पर्सनालिटी को अधिक वृद्धि करिवे। आपण निजकु ऊर्जावान अनुभव करिवे। आपणकर कार्य करिबा प्रति अधिक आग्रह बढ़िबो एवं आपण निजर भविष्यत विषय अधिक चिंता करिवे। आपणक क्यारियर को बेसी चिंता करिवे। आपणकर शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्तिर वृद्धि घटिबो कारण आपणकर प्रथम घर हेउची निजर पर्सनालिटी र घर, आपणकर इम्यूनिटी र घर। एही मासरे आपणक स्वास्थ्य आपणक क्यारियर विषय आपण अधिक जत्नवान हेबे। देखंतु आपणकर तृतीय घरे केतु विराजमान करिसंती। तृतीय घर हला आपणकर छोट भाई भौणीकर घर, आपणक पड़ोसीकर घर एवं आपणकु छोट ट्राभेल करिवार घर। एही मासरे आपणकु बहुत गुडिये ट्राभेल करिवाकु पड़िबो एवं आपणक परिवार लोकंक पई हेउ, सांग साथी मानक पई हेउ किंबा आपणक पड़ोसी मानक पई हेउ आपण एही मासरे छोट बड़ यात्रा करिवाकु पड़िबो। आपण निज भाई भौणीक ठारू संपूर्ण सहयोग पाइबे। आपणक छोट भाई भौणीक प्रति आपणकर प्रेम भावना बढ़िबो एवं सेमाने आपणकु अधिक साहाय्य सहयोग मध्य करिवे। आपणकर पारिवारिक स्थिति भल रहिबो। आपणकर चतुर्थ घरे बुध एवं सूर्य विराजमान करिसंती। चतुर्थ घर हला आपणक भोग विलास ऐश्वर्यर घर, आपणकर मांकर घर। एही समय मध्यरे आपणक मांक ठारू आपणकु अधिक स्नेह प्रेम एवं आशीर्वाद मिलिबो। आपणक भोग विलास रे वृद्धि घटिबो। आपण निजर मन पसंदर जिनिस किछि किनि पारंती। आपणक परिवारर सदस्यंक पई किछि जिनिस मध्य आपण क्रय करि पारंती। विशेष भावरे आपण एही मासरे किछि जमी जागा किंबा घर किनिबार संभावना अछि। जदि आमे देखिबा आपणक पंचम घरे शुक्र विराजमान करिसंती। पंचम घर हला शिक्षार, संतानर एवं प्रेमर घर।
ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏହି ମାସରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଘର, ଗୁପ୍ତ ଧନର ଘର। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆପଣ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ନବମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।